we are officially at the most unique rafting I've ever seen. And my gun works. Come on, come on. My gun doesn't work. No. Okay, I can move. I can move. Move a seat. Move a seat. Yeah. Ah! Virker den der? Yeah. Yes, we all have a working gun now. Okay. This is so unique. It wasn't me, it wasn't me. There's a water park right there too, or a little water thing. Oh my god! You little! Oh my god! Come on! Oh! This is ridiculous. So hard to slide. Okay, here we go. Here we go. This is hard. Fucking stone. Monkey butt. Okay, here we go. Here we go. No fucking joke. Vi lader slet i ny yndlingsspil. Det er en yndlingsspil, så nogle ting. Det kan jeg godt forstå. Don't shoot. Skid på den. I obey the law. Okay. Or maybe they would just call. Okay. Hello, skeleton man. That's sådan set noget, det sjovt kan finde derovre. Ja, og det er uden tvivl den bedste. Nu kæft, mand. Oh, for fuck's sake. No! No! Go away! Okay, good. Der var du kommet en heldig bil. Du er kommet galt af sted med sådan en før. Altså er vi enige om det er den bedste forlystelse i parken? Det er en af dem i hvert fald. Jeg skulle næsten vildt til at sige ja. Jeg synes det er den bedste, jeg er ikke engang i tvivl. Jeg er ikke et sekund i tvivl. Det er lang tid, jeg har haft så godt et grin. Du får også sådan en virkelig sjov grin. Nu skal jeg vinduer. Pusser du vinduer? Ja. Eller vasker vinduer? Man kan næsten skyde indenfor. Og nu slukker den også. Okay. Der er ikke mere vand i båden. Okay, drenge, er I klar? Ja. Rafting club. Oh my god, I get a great view here. Jeg kan sige det. What the fuck? Det er fucking sketchy det her. Whoa! And if we like it, we're gonna do it again! I don't have anyone to shoot.
Should I shoot? Villas gets all the victims. I can't shoot anymore. Oh, that was amazing. Around the